Happy Women's Day. نقعد صحكن نقعد صحنا رحس بعال شمونت مقابيت صباح ياكو of course good لو ما عنتينا نبعلا زلنا زابرهان قصكن نقعد رأنا continue shining سخاتكن كو أخبتنا إرترا دماغا نبرالنا نوي حد ما هابكن نقول لهم كأني دك تبعتيو آتيهم سابورت قبرنا زلهم كأني كبرت قبل عليه خب زلنا وسن يبلكم يبلون كنبلاكم نفوتو رحس دقي مرحس بعال شمون تمقابيت نقول لخن دك أنستيو أب عالم تركبا بحلفها دك أنستيو إرتراوين مالتيو جميلة حفتي أنا جميلاني نالو معنتي كن مرحوز مدب جميلة حفتي كأب بعرب جرا خاني صبوا أكباب لا تقبل لكم يعتم علىكم مالتي. Okay. شكرا. Thank you. سيدات والسادة نرحب بكم جميعا في هذا اللقاء الذي تنظمه جمعية المرأة الإريترية في شمال أمريكا إيوانا احتفالا باليوم العالمي للمرأة، ونشكر حضوركم ومشاركاتكم معنا من جميع أنحاء العالم عبر منصة الزوم والسوشيال ميديا في هذه المناسبة المهمة. المايك حفتنا خبرتي تفقى welcome كتبت كدمي بزعبا شمون تمقابيت مزرابي لو معنتي كل قداتكم ما نزيفكم أبزة تأكيبكم زلكم بسمين بسم محبر دكانسيو إيرتراوين وانا تأوانا ها إيرتران Women's Association of North America وانا abbreviation ناتو أمو بشم محبرنا مسكنا عند أقربكو توم إذا محبرنا تعلم زحت أبزة زلهم ويزلهم كي تردوا وتقولهم إذن قبرو زلنا نايلو ما أنت قل ما أتصلتها نايتي كن قبرو زصحنا عمت نهاجروا قداي ترايزي يكونون نايشومون تمقابي ترايزي يكونه أنصار وصعا عمت قبل عددك أنشي زبل بعلم نخاوز قبر وفرون كمن نقبر ناقلتكو نتوم نتي نقبرو أمديتاتكم وان تقاوحون مسكانا يعزوز مسكانا أنا كلنا عزوز يو نتوم سقا حجي زي قاوحكموها آخر تقاوحو أستمرو تاسل زخونة إذا مخنيات بمقوار كأدمكم بفتو بزي طرفة إذا ما عبرنا خسفعك عبي ناي كلنا تساتفو ناي كلنا دقنشو تساتفو يحات اتبد إذي نمل لاي طايو محبرنا انتايو كما يقويمو نقبرو زلنا مكساسات نخبروكمي بزي طرفة قال محبر دقنشو إيرتاويان أب سمين أمريكا بمخنيا شمونت مقابيت علم لخاو معلت دقنشو كبران لومي شمونت مقابيت كلتشعين إسران شجتان علم لخاوي معلت دقنشو خنا كبر تأكيبنا لنا شمونت مقابيت نحد هزبي وين حد هاجرت عايزة يكونت نخلنا أملا علم زلنا دقنشو تملكت معتونيا نعاوتاتنا نمتنتانن نمتصنبالن النبعلام التطرايون أيكونتن نبدوهاتاتنا زي فتحة وغنتات دقانستيو النقمقملان كل شنخاوي كونتات دقانستيو نممحياش حدش مدب نتلملان معتونيا كابتا مقابي شمونتا كم علم لخاوي معلت دقانستيو كوينو خبر زتو وسنولو جيزي مالت كابشحين شعاتا ميتن سمان حموشتن جميرو حبرات هاجرات عمت تيما ناي بعل يوسن ناي عمت هي خلتاشعين إسوان شجشتن تيما ها مثل فتحي تقبارن نخلن دقانستيون أوالدن زبلي rights, justice, action for all women and girls إسكان زن ناي عمت تزي كندي نطبتات مالت نمثل فتحي أب تقبار نخلن دقانستيو زبل ببحدث كن ملكتن مثل دقانستيو أورقت وي كم بصعا
ጥራይ ተወሲኑ ዝተርፍ ዘይኮነስ ጾታዊ ኣድልዎ ዘይብሉ ኩሉ እቲ ንሓደ ዜጋ ብሕጊ ዝውሰን መሰላት ብማዕረ ኣብ ተግባር ክህልወን ይሓትት። ኣብ ጉዳይ ሃገርናን ማሕበራዊ ኮምን ዝግበር ውሳኔ ድምፀን ከስምዓ ካብ ኣብ ምውሳንን ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ምርግጋፅን ይጠልብ። ኣብ ኩሉ ፀጋታት ናይ ሃገር ብሰንኪ ጾታ ዝፍጠር ደረታት ዘይብሉ ተኻፈልቲ ንክኾና ዕድለን ክፉት ክኸውን ናይ ትምህርቲ ስራሕ ንብረት ምውናን ክእለታት ብሰንኪ ጾታን ከይድረታ ብዘይ ፍርሕን ስጋኣትን ሓደ ኮይነን ናይ ምንባርን ናይ ገዛእ ርእሰን ውሳኔ ናይ ምግባርን ምስል ክህልወን ይሓትት። ፍትሒ ማለት ድማ ብዓብኡ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ኣድልዎ ዘይብሉ ብማዕርነት ከም ኩሉ ዜጋ መሰላት ጓል ኣንስተይቲ ምኽባር የድሊ። ኣብ መነባብሮአንን ስርሐንን ከም በዓልቲ ቤትን ኣደን ንእትገብሮ ኣገልግሎት ንፃዕታትን ድኻማታታን ዘፋኹስ ንወፋይኣ ዘኽብርን ሕግን ኣገልግሎታትን ክህልወን ልምድታትን ክብረታትን ክመዓራረን ይሓትት። ከም ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ልዕሊኣ ዝፍፀም ዘቤታዊ ይኹን ግዳማዊ ዓመፃትን ማሰይትን ብሕጊ ክውገዝ ምግባርን ኣዝዩ ኣገዳሲ። ተግባር ድማ ካብ መብፃዕታት ሓሊፍካ ናብ ጭቡጥን ዝልክዕን ልውጥን ምስጋር ማለት እዩ። መሰላትን ምሕላውን ፍትሒ ምውሓስን ብቓላትን ኣዋጃትን ጥራይ ዘይኮነስ ብተግባር ዝሕንፀፅን ዝእወጅን ሕግታት ኣብ ተግባር መውዓልን ምርግጋፅን ንዘጋጥሙ ዘይፍትሓውን መሰል ሰባት ዝገስን ተግባራት ምዕጋድ ንዘጋጠመ በደላት ምሕዋይ ስለ ዝሓትት ንኩለን ደቂ ኣንስትዮ ክንብል ከለና ከዓ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ንድሕሪት ክትተርፍ የብላን ማለቶም እዩ። ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ እዋን ነፃነት ቃልሲ ብዘረኣናዮ ተሳትፎን ዝኸፈልናዮ መስዋዕትን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ግዜ ሰላም እውን ዝገበርናዮ ኣበርክቶ ክብርን ኣፍልጦን ክወሃበና ይግባእ። ናይ ብሓቂ ሓርነት ክበሃል ከሎ ደቂ ኣንስትዮ ዘይንፈርሓሉን ዘይንጭቆነሉን ካብኡ ንላዕሊ ከዓ ንክንዓቢ ዕድል ንረኽበሉ ንክንሳተፍ እንተባባዓሉ ሕብረተሰብ ምፍጣር ማለት እዩ። ናይ ሎሚ ዘረባይ ናብተን ምእንቲ ነፃነት ዝተቃለስና ወለዶ ዝተወሰነ ጥራይ ኣይኮነን ናብ መንእሰያት ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ዘተኮረ እውን እዩ። ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ በዓል ምብዓል ጥራይ ኣይኮነን ሕቶታት እተሓተሉ መዓልቲ እውን እዩ። ስለምንታይ እየን ደቂ ኣንስትዮ ንመሰላተን ክቃለሳ ዘለዋ? ስለምንታይ ከእያታ ንናፅነት ዝተቃለሰት ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ገና ንመሰልን ፍትሕን ትቃለስ ዘላ ዝብል ሕቶታት ኤርትራዊ ናፅነት ንምርግጋፅ ኣብ ዝተኻየደ ቃልሲ ኣብ ንኡስ ዕድመና ገዛና ስድራናን ሓዲግና ከቢድ ሓላፍነት ተሰኪምና ኣብ ቅድመ ግንባር ተዋጊእና ሰንኪልና ተሰዊእና ኣብ ወፃኢ ዝረኸብናዮ ኣታዊ ንሰውራ ኣወፊና ኣብ ገጠራት እንትኾነ ኣብ ደቅና ገዲፍና ጠቢትና ቀጭቅጭና ግዒትና ነተጋድልቲ ዓንጊልና በዚ ኩሉ ዝሓለፍና ደቂ ኣንስትዮ ደቂ ተባዕትዮን ኣብ ነፃ ኤሪትራ ብማዕረ ብዘይ ኣድልዎ መሰልና ተሓልዩ ፍትሕን ሰላምን ንረኽበላ ሃገር ንኽትልወና ብዝነበረና ተሳታፍነት እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ብፍርሒ ዘይኮነስ ብተስፋ ዝዓብያሉ ድምፀን ክዕፈን ዘይኮነስ ዝስማዓሉ ዝብል ሓባራዊ ሕልሚ እውን ንምትግባር እዩ ነይሩ። ክቡራት መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ኮይኑ ግን ከም ሓደ ህዝቢ ናይ ሕጂ ኩነታትና ከምቲ ዝተፀበናዮ ከምዘይኮነ ንኩልኽን ርዱ እዩ። ከም መንእሰይ ወለዶ ግን ብዛዕባ ዝሓለፈ ቃልሲ ጥራይ ዝትርኽን ዝዝክርን ወለዶ ኮንክን ክተርፋ ግቡእ ኣይኮነን። ናይ ተግባር ወለዶ ክትኮና ናይ ገዛእ ርእስኽን ቃልሲ ከተካይዳን ታሪክ ክሰርሓን ዝዓተክ ነገር የለን።
زحلفة تاريخ ناديتات كنن عبيد حوات كنن مخبار أقداسي زقوان قلنا يلوت مساقاقرات كونا يتسوع كنالو أبزام عتزي آسا أيتولا دمتهن أسمعه حلمتات كن تتقبرالو مقدر نمسلات كن تقالسا زامعت شمو تمقابيت نمزكارا يكونتن نزيح لوطي اتتصوع معتونيا كابلومي جميرنا ناي مثلا معلنة حسابات بتقبر نمرقاقاتو انبقى سلام معتونيا أمو أبدامي نفسه بالتأممان وعلى حدا السب نواقاخن أفلطو كبكن مسلكن نخحلو كفادلكن أي تتصبه سخاتكن دقتن قالس زكايدنا مسوءات زخفلنا تبعز مسكرنا حيالات إيرتان دق أنستيو إخن حلمتاتكن درت هاي تقبرار زعبا لتكن هاي تتقرات كلاي دمسخن أسمع أبقزاخن أبيت مرتخن أما حبركم كن رئيتوخن أقداس مخانو أيترسع تساربا صحافة حتاتا لو تريد متخابة عوتا بمكالا حنبر بسقطة أي متصني سالسة نحد حدكن تدقاقفا دق أنسيو بحابار دومس النبل حيلهم زلنا ردئيو أمسكيرنا ينخا نتهزتو زودقت أتساعة نتا أب نفسها متطرطار زحدرت أتبابع عودنا حتى إرشاد قوانا السيتي كمنا كلاتنا عود كير كانوا شدو رابعة مسالات كن بخم أخو وهبكن أي تتصبه بعد خن حتتا تقالسا مسالات بنس أكم هي أي وهبني فتحي لوطي كي تقالسكا بعلو أي متصني تقوار كباخن يزي جمر كبرات من سيادك أنسيو لو مخابزا نايلو معلتي دك أنسيو مسوات أخن نزم الأختزي كي ترسعو حدرة نحد كنت دقاقفا دمسخن أسمعه تزاربا صحافة حتتا لوطي بمزراب انبر بسقطة أي متصني كبرانا أما دمدمتا شمون تمقابيد كنبعل كلنا أبلع الهزب إرتابة حفشة أبلع لدك أنسيو دما بفلاي أبزقوان زي بسرعات قدف زفتصم زلو أريمينا وتقبالات كيرسعناينا نتنا بقيد زلو دك أنسيو قدات محيور موت ما صعتي جنزبن تنتصلون زخون إرشامعنن بحفشة وهنا يرسعنا بزاقات أمي بعلت بيتون جبنا صالح سعيد علي حجاي ود علي أبقربها معلتات أبسدة زعرفت ويزورو بخيتا علي كنذكرها قبوي مثلني ويزورو بخيتا بعل بيتا بزفت صموت صرا ديكتاتورياوي سرعت زخوني دفاننجن من نتاون تقبار بمسبب بسرعات قدف زي تقدني أدرع سقهين زولدا إيرتراوي تادية بعل بيتا ود علي أنصار سرعات قدف دوس لزبلي كم منبر بيتا أو تيوم مستقى كم زسابقوا بفرحي فتوتان بيتا سبان كفونا رأيو قوة خمزي كالو انتاي دقا بدقفنا أرميناوي تقبالات قدف زي تقبولو قبرت سناي دقا هقر مزدقا نابسدت كم زمرحت كله إيرتاوز فلطو مرأي أرمينا تقدفي بزاقات أمي نممر بخيتا من قصة سماي ندقان فتوتان كأت صنعات حابلنا بلنا نذكرها عود نفتحن سلامن زكايت قلسات تزبيرتا نصايرتا نزل عالم تنبر زخرن موقوسن سماعاتنا صنيلكم بمسمعكم يعني الله يغني لنا عدومبر ويزر تصقا بدعم تبقى سبيتش حجي خاني نت تصقا ناي تصقا سبيتش مالتيو
نتوم لما عنتي انتينا تمدب نيرو نعشو ولدو نزي كقصلو اللون بزبل أتحساسبها مالتي تا سبيتش ناتا خا نعقم بزردع من قدها نقول لاي بإنجليش تصحيفات تالا so نتا English كم بولكم مالتي the young people that have joined us today, it may be hard for you guys to understand the whole speech in Tigrinya. So Tsaga has taken the time to rewrite her speech in English in such a way that it makes sense to you, in such a way that you can relate. So I'm going to be reading that speech right now in English. Here it goes. Today, March 8th, actually March 8th is tomorrow. So she wrote the speech as if she was given it tomorrow. So today, March 8th, 2026, we gather to commemorate International Women's Day. March 8th is not a day that belongs to one people or one country alone. It is a day that concerns women all over the world. It's not only a day to celebrate and acknowledge the achievements of women, but also a day to reflect on the challenges and injustices we face, and to design new paths for improving the overall conditions of women. Since March 8 was officially recognized as International Women's Day in 1975, the United Nations has designated an annual theme. The theme for 2026 is Rights, Justice, Action for all women and girls. Let us briefly reflect on the core elements of this year's theme. Rights, Justice, Action for all women and girls. Rights. Women's rights must not remain merely words on paper or empty promises. They require the practical implementation of equality, free from gender discrimination. Women must enjoy equal legal rights, have their voices heard in national and community decision-making, and participate fully in shaping policies that affect their lives. They must have equal access to education, employment, property ownership, and freedom to live and make decisions without fear and intimidation. Justice. Justice means equality before the law and the full respect of women's rights as citizens. It requires recognition of women's contribution in home and in society, fair laws and practices, and protection from domestic and public violence and abuse. Acts of violence against women must be condemned and punished by law. Action. Action means moving beyond promises toward real, measurable change. Rights and justice cannot be achieved through speeches and declarations alone. They require enforcement of laws, accountability for violations, and concrete steps to correct injustices. No woman must be left behind. Dear young women, Eritrean women made immense sacrifices during the struggle for independence, and our contributions in the time of peace also deserve recognition and respect. True freedom means creating a society where women live without fear or oppression, where they are encouraged to grow, participate, and lead. This message is not directed only to the generation that fought for independence, but also to young Eritrean women. International Women's Day is not only a celebration, it's a day of questioning and reflection. Why do women still have to struggle for rights? Why do Eritrean women who fought for freedom still struggle for justice and equality? During the liberation struggle, Eritrean women left their homes at a young age and bore heavy responsibilities, fought on the front lines, were wounded, and made sacrifices. Others supported struggle economically, logistically, and through hard labor in villages and towns. All of them dreamed of a free Eritrea where justice, peace, and equality would prevail. A call to young Eritrean women. Dear young women,
It's clear to all of us that today's reality does not match those hopes. You must not remain a generation that only remembers the past. You are called upon to be a generation of action, to write your own history. Do not remain silent. Raise your voice. Fight for your rights. Turn your dreams into reality. March 8th is not just a day of remembrance, it's a call for change. From today onward, let us work to transform ideas of equality and rights into real action. Action we can take. 1. Believe in yourselves. Do not wait for others to recognize your worth or grant you your rights. You are the daughters of the strong Eritrean women who struggled and sacrificed. 2. Make your voices heard. Your opinions matter at home, at school, and in society. Change comes through speaking up, not through silence. 3. Support one another. When women stand together, they are powerful. Lift each other up. The success of one Eritrean woman is a success for all. 4. Claim your rights. Rights are not gifts. They are won through struggle. Justice does not come without action, and action begins with you. The time for Eritrean women to stand for rights and justice is now. Dear young women, as you leave this Women's Day celebration today, I hope you will not forget this message. Support and listen to one another. Speak right and ask. Change does not come in silence, but speaking up. Victory to the struggle for justice and peace of the Eritrean people. May free Eritrea live forever. Honor and glory to our martyrs. Thank you for listening. Good job, Saga. I hope this message is well received. And I will now switch to Tigrinya. حجة خا جميلة حفتيك بعرب كتقرب أنا تا speech مالتي. Thank you. غني لي هيفن. السيدات والسادة الكرام، أخواتي وأخوتي الأعزاء، نجتمع اليوم لنحيي اليوم العالمي للمرأة 8 من مارس عام 2026 ميلادي. هذا اليوم ليست مناسبة احتفالية فحسب، بل هي أيضا لحظة للتأمل والتقييم والتجديد. إنه يوما تعترف فيه النساء عبر التاريخ وتقف فيه كذلك عند التحديات التي ما زالت تواجه النساء في مختلف أنحاء العالم. Continue, I'm sorry. ومنذ أن اعتمدت الأمم المتحدة عام 1975 ميلادي، هذا اليوم يوما عالميا للمرأة يتم اختيار شعار سنوي يعبر عن القضايا الأكثر إلحاحا. أما شعار هذا العام فهو الحقوق، العدالة، العمل من أجل جميع النساء والفتيات. هذه الكلمات الثلاثة تحمل رسالة واضحة. الحقوق تعني أن حقوق المرأة لا يجب أن تبقى مجرد نصوص مكتوبة أو وعود تقال في المناسبات، بل يجب أن تتحول إلى واقع تحترم فيه حق المرأة في التعليم والعمل والمشاركة في صنع القرار، وأن تعيش بكرامة وأمان دون خوف أو تمييز. والعدالة تعني المساواة أمام القانون، وأن تحترم إنسانية المرأة ودورها في المجتمع والأسرة، وأن تحمى من كل أشكال العنف والظلم سواء في البيت أو في المجتمع. أما العمل فهو الأهم، لأنه يعني الانتقال من الكلمات إلى الأفعال ومن الوعود إلى التغيير الحقيقي. وعندما نقول من أجل جميع النساء والفتيات، فإنه لا ينبغي أن تترك أي امرأة واحدة خلف الركب. السيدات والسادة، لقد كان للمرأة الإريترية دور عظيم في تاريخ شعبها، فقد شاركت بشجاعة في الكفاح من أجل الاستقلال، وقدمت تضحيات في ميادين النضال، كما واصلت دورها في بناء المجتمع في أوقات السلم. لكن التكريم الحقيقي لتلك التضحيات لا يكون بمجرد ذكرها في المناسبات،
بكل ضمان أن تعيش المرأة بكرامة وحرية، وأن يكون لها دور كامل في حياة مجتمعها ومستقبل وطنها. وأود هنا أن أوجه حديثي بشكل خاص إلى الشابات الإريتريات. إن اليوم العالمي للمرأة ليس مجرد احتفال، بل هو أيضا دعوة للتفكير والعمل. ليس المطلوب منكن فقط أن تتذكرن تاريخ النضال، بل أن تكن جيل التغيير والعمل. لذلك أقول لكن: آمن بنفسكن وبقدراتكن، ارفعن أصواتكن، فالتغيير لا يأتي بالصمت. وادعمنا بعضكن بعضا، لأن لقوة النساء في تضامنهن، ولا تنتظرن أن تمنحن الحقوق، بل طالبن بها وعملن من أجلها. السيدات والسادة، في هذه المناسبة لا يمكننا أن ننسى أيضا معاناة كثير من الإريتريات والإريتريين الذين ما زالوا يواجهون القمع والاعتقال والظلم. كما أود أن نتذكر بكل تقدير السيدة بخيت علي، زوجة المناضل صالح سعيد علي ود علي، التي رحلت مؤخرا في المنفى. لقد كانت مثالا للصبر والقوة، فقد عانت الكثير من الضغوط والمعاناة بسبب مواقف زوجها الشجاعة في مواجهة الدكتاتورية، ومع ذلك بقت صامدة ومتمسكة بكرامتها. إن قصتها تذكرنا بأن النضال من أجل الحرية والعدالة ليس مجرد كلمات، بل هي تضحيات حقيقية تتحملها عائلات وأمهات ونساء شجاعات. في الختام، ليكن يوم 8 من مارس عام 2026 ليس فقط يوما للاحتفال، بل يوما للتجديد والعهد، عهدا بأن نواصل العمل من أجل الحقوق والعدالة والمساواة، ومن أجل مستقبل لا تترك فيه أي امرأة أو فتاة خلف ركبها. كل عام والنساء في كل مكان أقوى وأحرار، وكل عام وأنتم جميعا بخير، وشكرا. Yeah, thank you, Jamil. Okay, maybe نهرد عم أنتي بإنجليش كده قعدت معي رودي. Welcome to the program. Thanks for being willing to give us your 2 cents. And without further ado, I give you the stage. Warm welcome for Rodi. Awesome. Thank you so much. Hi, everyone. Thank you so much for having me, and I'm so excited to be here, do this little speech. I was hoping that I would be able to stay the whole time and get to hear all of your guys' like amazing thoughts and just, get to hear your experiences. But I'll make sure to go back and watch the meeting afterwards. I'm sure you guys have a lot of knowledge to offer me, so I'll go and do that. But I'll kind of just start. I decided to make a little like slide, so I can share that right here. And then y'all should be able to see it. Can you see my slides right there? Yes. Okay. So before I get started, I'll just do a quick introduction of myself. My name is Rodas Tawede. I'm Hadish Adi, so I had to put that in there to represent a little bit. And then I've been in Boulder for about 10 years. I'm currently a student at University of Colorado Boulder, and I am studying biology, but I'll be moving into the business side to kind of focus on management and finance. I am a Becher Scholar as well as a MASP Scholar, so I have those 2 organizations in there. And then I do a little bit of work with CU Boulder. I work with admissions for student ambassadors and then career services as a career development coach. I also do work in university housing with like student assistant, but I do also work in like other communities with like Kick to Build. I volunteer there. It's an amazing group that focuses with like helping kids in Ghana, and they do a lot of like school supplies, taking school supplies back to Ghana and just helping the kids enrich their education there as well. So that's just a cool organization that I've been working with for a few years now. And yeah, moving on. So I'm here to kind of talk a little bit about my project, just give an overview. So I'll just do that pretty quick. So I'm a daughter of 2 amazing parents who raised me like to kind of be an outspoken person.
and just speak for those who don't have a voice. And yeah, they're incredible. And I think they were the ones that kind of installed the passion in me to kind of give back to my community, because they are big on being out there and speaking for the Eritrean people, the ones that don't really have a voice. So that's kind of where I get my passion for helping communities out, whether it be the Eritrean ones or like Ghanaian or Black students here at the University of CU. So yeah, I always like to give them their kudos. They did amazing raising all their kids. And then I guess like with my background, I've always dreamed of giving back, whether that be making like a small difference or big. So that's kind of what's pushed me to do what I'm doing now. Well, for me, I always knew I had the passion, but I kind of struggled with finding my voice. And I think it's important for everyone to realize that their voice matters no matter where they're standing within society in general. And I think I started realizing that more towards like my high school early years, and it can be a little hard to actually take the action of starting to like speak up, especially for your values, something you deeply do believe in. So I started doing that like on small scales by joining clubs and kind of putting myself out there. But then I took a TEDx class and I was like, okay, like what am I going to write about? And the idea of writing about the history of Eritrea came to me, and I was like, you know what, that's perfect. So I took that moment to kind of do a like big, deep search into our history and like our people. And I think this is something that our people also know, but we're extremely resilient. And I find that so amazing, because obviously we've been like through so much, but at the end of the day, you'll always see an Eritrean with a smile. And that was kind of what my overall talk was. And that's kind of what sparked my next step into taking action, I would say. So I had the thought of, okay, I know I want to make some sort of difference. And then I needed to make a few changes within myself. So that was for me finding my voice and understanding that even if I'm not taking action yet, I can still start by speaking up and sharing stories of like the Eritrean people, because I knew at the end of the day, I wanted to help the Eritrean people. So next step was finding my voice. And then when I had the opportunity to apply for a scholarship that we have at my high school, Dawson School, it's the Wolf Scholarship, which allows students to kind of create a program in which it can be international or domestic. I decided to do international so I can help Eritrean refugees. It was kind of the perfect time because it was after the Ethiopian Tigray War, in which a lot of Eritrean refugees were getting impacted. So I was like, why not do it? Does it seem a little too big? It might, but for me personally, I don't think you can say it's too big until you've tried it. So I decided, why not just go for it? And I went and I applied for the scholarship and I was able to get it. So they gave me like a couple grants in which allowed me to kind of get the resources of like getting the help for my project. But before that, I didn't really have an understanding, so I needed to really sit down and plan out what I wanted to do. I know I wanted to amplify the voices of the like Eritrean people. I also knew that I wanted to raise some money to send back to the refugees. So that's kind of where I started. And then I got a team. I worked with Campaign for Peace to get my website rolling for the fundraiser. And then I also like started reaching out to people and seeing if they might be interested in doing an auction to get the like, of course, to like raise money, but also attend the event itself.
So that was kind of like the planning part. And then the fundraiser went amazing. I had a panel in which you can see some of them right there. Bevan is actually right in the left corner. They were absolutely incredible. It was very nice to have like people come in and tell their stories, because I think that's what the audience tends to connect to, especially when Dawson is a pretty like predominantly white school, and so they didn't really have an idea of what the Eritrean experience was like. So it was amazing to have all of them right there and like get to share their stories, and it's something that the audience can also talk to them about like after. And then so yeah, we have my website right here, or not my website, like the donation site, sorry. And then this is the audience themselves. And then as I wanted to work with like some sort of newspaper, because obviously amplifying their voices, you do need to start reaching out to more people. So I was able to do like a story for a news article in Denver, in which they were able to write about my project, but also I let them know that I wanted them to focus on the refugees themselves, in which they were able to like share what's happening in Eritrea and then what's happening in Tigray, which was amazing because that was like my goal of getting like the story out. Okay. And then, so I was able to raise, I'll go back actually. Okay, can't go back. Sorry, give me 1 second. But I was able to raise an amount of about $14,000, which was like extremely thankful for. And the Dawson community really came through. I think, and I'm like speaking freely right now when I'm like saying this, my biggest struggle would definitely be like being able to explain the situation to someone that doesn't really know anything about it. But at the end of the day, I feel like if you are passionate about it and if it's something that is making a positive impact, you'll be able to do anything. And so for me, I like that never really worried me. But the Dawson community themselves were also very open, and it's definitely a community that I already had a great relationship with. So they came through with like the donations and all of that, as well as the Boulder Art Council, in which they were able to donate a bunch of their artwork to the auction. So I just want to say thank you to them before I move on. Yeah, so for me, what's next? I want to travel back to Ethiopia in May and donate the money back to the families, as well as like donate supplies as well. I want to film a documentary to like amplify their voices, just because I do think that is the strongest way of getting messages across. And then afterwards, I want to continue with this project for years to come. I don't think it's a thing in which like I ever want it to stop. I think if I can help, like as long as I can help, I want to be able to continue doing that. And then I do want to create like a Elevate Eritreans programs in which I'm able to help like parents when it comes to like practicing their English or being just more confident with integrating with the American culture. And then like one of my biggest thing is like connecting the Eritrean youth. I think our ancestors and all of you guys right here have done a great job of like fighting for the Eritrean people, and with like Campaign for Peace and all of these other organizations. So I think it's time to like bring that spirit into the younger generations, and it really does start in the households. So like being able to talk to your kids about like, hey, like this is our history, and letting them know like just what's important and getting that rolling. I think that does start within the household. So yeah, I want to connect the Eritrean youth, whether that be starting with the CU community right here and then making it bigger. I do have my contact information right here. So if any of y'all are like interested in like contacting me, I also would love to get your contact informations after. But I just want to say thank you, all of you, for
just because you guys are truly inspirational for me and a lot of the Eritrean youth that are looking to make a difference. I think it's extremely important to like see representation within the Eritrean community itself. So yeah, thank you so much, and I hope y'all have a fun day. Thank you, Fevin, and thanks again. So thank you so much, Rodi. I am so proud of you. I always tell you this, but I don't think I can ever tell you enough. You inspire me. It's actually the other way around. I don't inspire you. You do inspire me. You are the reason I cannot ever give up because of your energy, what you want for our people, how you fight for justice, and anything that's unfair. So thank you so much. I really appreciate you. I wish you success in your school. She's a freshman in CU Boulder, Gorodi, and she has multiple scholarships. And she's actually one of the people that our senator here had eye on. He actually personally wrote her a letter saying, if you want to come work for me, I know you're amazing. Please consider it. And then I was like, yeah, you're going to win if you have Rodas behind you. So thank you so much, Rodi. I really appreciate you. I wish you the best. And I love you. Thank you all so much. Thank you. Thank you. Have a great day. I gotta go, but I hope Okay. y'all. Thank you so much. Appreciate it. Bye. Bye. عجونا حج خا كلت موزيكاتات كوثر حفتي كتقابزنا ብዛዕባ ናይ ኢንተርናሽናል ዊመንስ ዴይ ወይ ከዓ ናይ ዓለም ለኸ ናይ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝገልፅ ቪድዮ ከምኡ እውን ነዚ ናይ ሎሚ ዓመት ቴማ ዝገልፅ ክኸውን እዩ ንርኣዮ እሞ ሜቢ ብድሕሪ ከዓ መግለፂ ክወሃቦ ተተደሊኹም ንህበሉ ኢና ማለት እዩ ይቕኒልና هذا الفيديو تضمن كما رأيتم شعار عام 2026 وهو تحقيق العدالة والمساواة أمام القانون. كذلك كان شعار آخر هو العطاء من أجل المكسب اللي هو gain to give to gain. فهذا الفيديو كان قصير مع ما تحدثت في رسالة رئيسة إيوانا كان يشرح جميع هذه الشعارات. الميكروفون to Faven. Thank you. يعني لي جميلة حفتي. دقيمنا نتن بحج دعاتخن زعاتهم سلامتنا نهبكن. أتي خنري أدت أنا حنا نايلو معامت سي نايو مثل فتحن أكشن بتجبر مالت حجي تجبر يا أخت جلسات يعني هيبكا مقبل أنت دا هيبكا استقبالي هي خطهبك ندك أنستيو تذكرم كجلسة زين حمالتي عبز الزبن زي عبز زلنا يحجي ناي معبالن ناي علم بس حتى زلات أرزق جزيس ستيل ناي دك أنستيو مسلات زود للو ستيل مكلاس كلين جلس زقبا نجار يكونن جن أيتبزح ስለዘይ ተበፅሐ ከዓኒ ክግበር ኣለዎ እንታይ እዩ ክግበር ዘለዎ ደቂ ኣንስትዮ እንተዳኸፍ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እንድሕር ኢንቨስት ጌርካ ኣብ ሙሉእ ሕብረተሰብ ኢኻ ኢንቨስት ትገብር ይኽብለና ፀኒሑ ንዕአን ተምሂርካየን ብሙሉእ እቲ ሕብረተሰብ ይምዕብል ንዕአን ኣብአን እንድሕር ኢንቨስት ጌርካ ስድራ ቤታት ይህብትሙ ሃገራት ይብልፅጋ ገለ ስለ ሰላም እውን ንደቂ ኣንስትዮ ናብ መሪሕነት ምስ ተምፀን ናይ ሰላም ተኽእሎ እውን እንዳዓበየ እዩ ዝኸይድ እዩ ክብለና ፀኒሑ ስለዚ ንዕአን ስፓትላይት ብምሃብ ኣብተን ደቂ ኣንስትዮ ኢንቨስት ብምግባር ንዕአን ብምብርትታዕሲ ኣብ ዓለም ሙሉእ ሰላም ክመፅእ ይኽእል እዩ ኣብ ዓለም ሙሉእ ሃብቲ ክመፅእ ይኽእል እዩ ናይ ወዲ ሰብ ደረጃ ካብቲ ዘለዎ ክሳብ ካብቲ ክብርኽ ይኽእል እዩ ስለዚ ሂብካ ምቕባል ማለት ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ትህብሉ ግዜ ክብረ እንታይ ነኸ ክንህብ ማዕርነት ትህቡ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከም ትሕቲ ሰብ ወይ ከም ትሕቲ ሰብኣይ ዘይኮነ ብማዕረ ዓይኒ ማዕረ ክበሃል ከሎ ብዕድላት ምሃብ ኣብ መሪሕነት ንትገብሩ ኣበርክቶ ኣፍልጦ ብምሃብ ዕድላት ኣብ ኢንቨስት ምግባር ካብቲ ማዕፆታት ዘይምዕፃው ማለት እዩ ናብቲ
ቀጻሊ ክሳይ ክትኣቱ ከላ ናብቲ ዝበረኸ ደረጃታት ክትኣቱ ከላ እዚ ምስ ነገብር ከዓኒ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኣብ ዓለም እውን ምዕሩይ ሕብረተሰብ ይፍጠር ፍትሒ ይመፅእ ሰላም ይነግስ ስለዚ እዚኣ ሂብኩም እዚኣ ክትቅበሉ በዚ ኣጋጣሚ ንደቂ ኣንስትዮ ብማዕረ ምርኣይ ሪስፔክት ምግባር ኣኽብሮት መሃብ ትዘድልየና ኣኽብሮትን ናፍልጦን መሃብ ከምኡ እውን ንኩሉ ዕድላት ብማዕረ ከምኡ እውን ኣብቲ ዝገብሩ ኣበርክቶ ከዓ ማዕረ ተኸፋልነት ኩሉ ዓይነት ብሓፂሩ እዚ ሂብናስ እዚ ክንቅበል ኢና ስለዚ ከም ህዝቢ ንደቂ ኣንስትዮ ኣኽቢርኩም ብሰላም ክትነብሩ ትደሊዶ ትብል ሕቶ ምስ ትመፅእ ንኩሉ መፍትሕስ ደቂ ኣንስትዮ ምኽባር እንተዝኾንስ ኣይ ቲንክ ምገበርና ይኮይን ስማዓኒ ስለዚ ኣብዚኣ ደላ ኣክሽን ኣብዚኣ ንሕመቕ ኣጆና نتحاجز زعينة أعتا ملقت نيرا يا أنيلا تا كتساليت مدرنا أنت أزلا جميلة الأخت روحية من أريزونا روحية الأمين رؤية سوري هو رؤية لما درخ بخبرة تقبلوا لي يعني اشتحفتنا تمهرنا بزعبة self care yeah. Thank you so much. الاعتناء بالنفس. Hello everyone, thank you. My name is Ru'ya Alamin. I'm 17 years old and I'm a senior from high school in Arizona. I want to wish you all a beautiful International Women's Day and thank you, Iwana, for recognizing and celebrating this amazing day, a day to recognize the achievements of women while also calling for justice and inclusivity all around the world, especially for Eritrean women who symbolize strength and resilience and dedication in their families, their communities, and across generations. While this day is focused on raising awareness and celebrating women, it is also a time to reflect on the well-being of women in our daily lives and also ourselves. One important part of that is self-care, which is something I'd like to talk to you all about today, because women carry many responsibilities in their families, in their communities, their workplaces, and because of that, sometimes it can be easy to forget to take care of ourselves. Women are very complex and strong beings, and our well-being depends on multiple different things in our lives. And self-care involves caring for ourselves in multiple ways too, both physically and mentally. And while every woman's situations and needs are different, I like to think about self-care through 5 general elements that can apply to all of us, which is mental health, physical health, spiritual health, environmental health, and social health. But before I talk about these 5 elements, I want to define self-care clearly and simply, which it means the intentional act of taking care of yourself. And it is the small everyday choices that we make to protect our health and our peace of mind and ourselves. So when we hear the term self-care, it can be easy to interpret it as something that's a luxury or a privilege to have. And in many ways, it can feel like that because nowadays it can be difficult to find time to take care of ourselves, prioritize ourselves, especially when we put a lot on our plate and we have a lot going on in our lives. However, self-care is actually much simpler than we think. And when you define self-care for yourself, you'll realize that it's actually in many of the things you already do in your life, like sleeping, like praying, talking with your friends and family, and other small moments that contribute to your self-care. And it's an umbrella topic that can be defined in many ways, but it simply means just the act of taking care of oneself. So let's start with the 5 elements. So first is mental health, and taking care of your mental health is very important because your thoughts and your mindset shapes how you experience everything in your life. So when your mind is constantly filled with pressure or criticism and negativity, it becomes harder to feel balanced and at peace with yourself. So one way to begin taking care of your mental health is being mindful of how you speak to yourself. Many of us are our own harshest critics,
and we focus too much on our mistakes or feel that we always have to be perfect. But maintaining a good mental health is also understanding that nobody is perfect, including ourselves, and making mistakes is a normal part of life and growth. Another important part of mental health is acknowledging our emotions. Many times women feel the need to bottle up their emotions or push them aside in order to keep going. However, it's very important that you take time to reflect and accept how you feel and recognize your emotions, whether they're positive or negative, because that's very healthy for you. And also not underestimating the importance of mental health, because the power of your mind is incredibly strong. And that's why I chose to start with this element first, because it's very influential. Second is physical health. Physical self-care focuses on caring for the body that carries you throughout your life. This often begins with simple habits like getting enough sleep and resting so your body can recover, maintaining proper nutrition to give your body the energy and nutrients that it needs, consistent physical movement, whether that's walking or stretching or other forms of physical activity. When you constantly take care of your physical health, you are strengthening and nourishing your body to support your overall well-being, and that will reflect itself in other parts of your body, like your energy levels, your moods, and your overall well-being. Third is spiritual health. Spiritual self-care focuses on nurturing your faith and your connection to something greater than yourself. For many of us, that can include a prayer time, reflection, remembering God and the values that guide your life. And these moments bring us peace and comfort and allow you to step back from the chaos and distractions of life. And it allows you to reconnect with a purpose and a reason for why you do what you do. So ultimately, nurturing spiritual self-care can provide a lot of guidance and clarity for you during difficult times while bringing a sense of comfort in knowing that there's a higher power that is always watching over you and guiding you. Fourth is social health, and social self-care refers to the relationships and connections that we maintain with other people, like our family members, our friends, our neighbors, our mentors, or anyone we have a relationship with in our daily lives. It is so important to surround yourself with people that are healthy, supportive, and that provide you motivation and comfort and a sense of belonging. Taking care of your social health can mean spending time with people who uplift you, people who help you feel good about yourself, and setting boundaries to maintain healthy connections, and also being open to socializing or interacting with new people who maybe are not in your immediate circle, such as like reaching out to old friends or making new friends. But ultimately, investing in these connections reminds you that you're not alone and there are people who love you and support you always. Fifth is environmental health. Environmental self-care is about the spaces and the communities and the surroundings that you spend a lot of your time in, because they do shape your mood and your energy and your overall health. If you think about your daily life, like your school maybe, or your work environment, the communities that you're a part of, and even the people that you follow on social media, they are make sure that these spaces are supportive and positive and uplifting, and just making sure that they make you feel good about yourself, and check if do they make you feel drained, do you feel bad about yourself, is there any negativity. So like regularly evaluating your environment and surroundings, and making sure you surround yourself with healthy and positive influences is a very important part of taking care of yourself. And speaking of that, you all are doing that by being in this meeting here today. Together, we are uplifting and uniting one another for a beautiful cause and honoring all women around the world. So that's all for me. And I hope you all could take something away from this talk about self-care and find any small ways to implement a few of these habits in your own life. I wish you all an amazing International Women's Day. Thank you. You're welcome. Thank you, Rolia. My goodness, you are so inspiring. You're so like young and innocent and beautiful inside, outside. And I'm so proud of you. I'm very happy that you're here today. You are part of the generation that's going to carry the torch to the next generation. So we're glad that you're here.
we're glad that you're teaching us how to be in a space to care for ourselves, for our communities, for our families, and everything. I mean, I really enjoy learning from young people because it's a very fresh perspective and amazing. And I think there's always like hope in seeing people like you. We can all like maybe relearn things just like you're teaching us. So thank you so much. I'm really proud of you. Thank you. I hope you will be here, like you will keep coming and inspiring us and moving us in the right direction forever, maybe. I don't know. Saying this, maybe Jamila has something to say to you too. Yeah. Thank you first, Ruya. Shukran jazilan. I'm going to try to translate in Arabic a little bit from what you said. شكرا لبنتنا رؤيا، أن هذه مرآة لجميع أخواتنا حتى يعطوا مثل أعلى لبناتهم، حتى نكون يكون عندنا 100 ولا 100 من رؤيا. رؤيا كانت تتحدث عن الاعتناء بالنفس نفسيا وجسميا وعقليا. ما هو فقط أكل وشرب وعلاقات. المرأة محتاجة أن تعطي، تأخذ لتعطي، فتحتاج طاقة لتتمكن حتى من مساعدة اللي حواليها، مساعدة نفسها، مساعدة عائلتها وما حولها من الناس. بداية فعليها أنها تهتم زي ما ذكرت رؤيا، جابته بالتفصيل في نقاط معينة، ما حمشي ما حذكرها كلها، لكن هي كانت كلها تدعو إلى أن المرأة تهتم بنفسها حتى تهتم بغيرها. وهذه فعلا شيء مهم. نحن دائما نحاول نساعد الآخرين بس ما نساعد نفسنا يعني، ففي الآخر تلاقي المرأة تعبانة يعني دائما. فهذا لا يستهان بالأشياء هذه اللي قالتها بنتنا. فهي بتقول إنه وجود المرأة كلها، وجودكم كلكم اليوم يوري إنه النساء مهتمين بأنفسهم يعني they taking care of themselves. So this is one of the stuff she was talking about. فشكرا لرؤيا، ونتمنى أنك تكوني دائما معنا وتكوني مثل للبنات الثانيين حتى يكونوا يتحملوا المسؤولية بعدك يعني. Thank you. شكرا رؤيا. نبخي في بن أنا لي دقيما رؤيا بإنجليش ترينا عاد تساري إنجليش تقرينيات تسمع دي رؤيا قرب. I understand, but I can't speak it. Good job. Yeah, that's the first step. Anyways, بالطعمي دخرة عشتو دكنا حواتنا خمزيلن نقميت متين زقبرو أزلوا بركتو نمسجنا رؤيا خاني حنت بالطعمي أقداسيت نتبي أخت الزخاخرنا صنيحة أب إرتراوين دك أنستيو حلف زبالة بحر له دارجا نفس خندي بلانين مسلخة زت أميام مسلخة عرفت زلينا مسلخة دك أسلين كل جزء لنفسنا نحبرة السبن كالعلاينا دارجا قبول جيرو كل سب حجي رؤيا أنت خطب لنا صنيحة نفس خنت خنا it's okay نفس خن سخن وينك تعرفها خدك إسا سبورت خد سرحات خد سبقة عاخن عرفت سبكن انت بتصولت انت بتصموا انت تتفاتوا انا قرب بمقبار انت رأى نسخنتي عخن انت رأى سخات كن عرف كنسي نتحبرة السبولات غامير لنا تاني حرويا دعي بالطعام أقداس بحلف أبز زلنا يوجزينا عقرقر جزينا يندر بشلو زلنا جزي كابني إشتي قوالنا إشتي حفتنان كم زعينة ملقتي كنسمع انت عينة متأخم دلنا تسفى زهبي مالتي بعرويا مرحانا خلواسي بقلنا خندق سينا يا أنيلنا بطعمي thank you so much جها قتسيلاني إشتي كم قالنا نحفتنا بيتانيا بإنجليش كنت مختقرب لنا نخلخم نخلخن كساب حجم سانا زلخن عاب خبر لنا يا أنيلنا أبت comment engage and أقوركم كتسلو keep the fire going like تحويك يقاتل يبارعت ناي action جزء بصحي كابزت أو نبللو نجار يلن كابزي أما قدي بقى قلت يعني ندحريت مملاس يلن مالتي شا تحت نابلنا نابتا ندلخ علامهم بتصحينا رؤيا دقيمة
يقنلنا. Thank you. Keep coming, keep showing up. We need you. We need voices like you. We need the light that you bring. You like abrikna برهان يحسكلنا مسيحي. Thank you so much. Thank you, guys. Thank you. نجيب مايكنا قالنا بيتانيا. هي مو أول مرة تشارك في إيوانا. متعودين تشوفوها، فإن شاء الله ستشارك بشعر. بيتانيا بقطمي. طب لنا ذاك دقابزنا مايكنا أخي بيتانيا. Hi everyone. Hello. Sorry, it's a little bad. Camera on. Hi everyone. Happy International Women's Day. Thank you for having me today on this beautiful Saturday, whether it's morning, afternoon, evening. I wrote this poem called "We Are Never Small." So I'll read it to you guys now. Before we learned how to speak our names loudly, before we learned how to step up space without apology, someone tried to convince us that quiet was the proper shape of a woman. Sit smaller, laugh softer, dream less, and want little. But history has always known what the world sometimes forget. Women have never been small. We were never small when we carried generations inside our bones, like sacred archives. Never small when our grandmothers folded resilience into the corners of their aprons and still found time to sing. Never small when our mothers stitched together hope out of paychecks that were too thin and prayers that were too heavy. Never small when we walk into rooms that were not built for us and rearrange the furniture with nothing but courage. You see, a woman is not simply a person. She is a story being told in multiple tenses: past, present, future. She is the memory of every woman who came before her, standing quietly behind her shoulders, whispering, you are allowed to exist fully. Not halfway, not conveniently, not in a way that makes others comfortable, but fully. But somewhere along the way, many of us learn how to shrink. We learn to fold ourselves into the expectations of others. We learn to say, I'm fine, when our hearts were breaking. We learn to carry the weight of families, of communities, of dreams that were never even ours, and still we kept going. Because women have always known how to survive storms that were never meant for them. We survived silence, we survived doubt. We survived systems that tried to convince us our voices were background noise. Yet here we are, still rising, still writing, still building, still loving, and still dreaming. And that is the quiet revolution of women. Because a woman's power is not always loud. Sometimes it's like a mother waking up before the sun to prepare a future for her children. Sometimes it looks like a sister holding space for another woman's tears. Sometimes it looks like a girl picking up a pen for the first time and realizing her voice matters. Sometimes power looks like softness, like choosing compassion in a world that rewards cruelty, like choosing rest in a world that glorifies exhaustion, like choosing yourself after years of being told everyone else must come first. Women are not just strong. Women are architects. We build communities with conversation. We build healing with listening. We build revolutions with language. Look around you. Every woman here is a universe of ideas, of stories, of laughter, of scars that have learned how to become wisdom. And today, on International Women's Day, we do more than celebrate. We remember. We remember the women who marched so we could walk freely, the women who spoke so we could be heard, the women who dreamed so we could imagine new worlds. We remember the unnamed women too. The aunties, the neighbors, the teachers, the quiet warriors who changed lives without ever asking for recognition. Their strength runs through our veins. Their courage echoes in our voices. Their love is the reason why we are still here. So today, I want every woman in this room to remember something simple.
You do not have to earn your worth. You do not have to shrink to be accepted, and you do not have to apologize for taking up space in a world that desperately needs your brilliance. You're already enough. Enough to lead, enough to create, and enough to change the direction of history. Because when women rise, entire communities rise with them. When women speak, truth finds its way into the light. When women believe in themselves, the woman begins to look like a doorway. So today, let us stand a little taller. Let us speak a little louder, and let us dream a little bigger, not just for ourselves, but for the girls who are watching us, the girls who are learning what it means to become. Let them see women who are unafraid, unapologetic, unstoppable. Let them see women who know their value is not defined by anyone else's limitations. And when the world asks us to be smaller again, when it tries to convince us that our voices are too loud or our dreams are too ambitious, we will answer the same way women always have, by rising. Again, again, and again. Because we were never small, and we will never be. Thank you. ዋው ብጣዕሚ ጽብቕቲ ሙዚቃ ጃዝ ፈቱ እንዴ Do you I all like jazz and this was another level ብጣዕሚ ደስ ዝብል whoever ነዚኣ ድሰራሕካያ ክብሪ ግባእካ ወይ ግባእኪ thank you ከዓ ካውሰር ከዓ ሼር ትገብርልና ዘለኹ ብጣዕሚ ጠጥዑሙ ዓብ ክብሪ ኣለና You're welcome. I hope you guys are enjoying it. yes yeah, we we are enjoy it. Thank you. Event is khayed. Must Eritrean woman انتي مالتيو انتي represent تكبر Eritrean woman انتي لا تعذر في I am proud to be one of you. So everyone here should be proud to be an Eritrean woman because Eritrean woman مالت courage تبعتيو فقريو سلاميو حاليوتيو زخلو إريتريان ومن حجينا تندك نعم بعل رؤيا كم بعل بيتانيا كم بعل هدى سليمان زين كلنا أجتو لما عالتأتين زلوا زري أنا زلوا they are the future نسنة the future سلازي نعان إريتريان ومن مهم proud كتكون لك أخد قرع لك أخد حبنا لك إلنا خنا مهرنا لنا كم عبيت حواتن كم عديتاتن كم حازوتن كم ناتن رول موديل نكون لنا نحنا تنفعنا نحنا تدعني اتي إريتريان ومن انتي مالتيو أردي ناين انتي نخونا خرعات كهوناين خرعات راح زيخونس they will always be the best that they can be ذا ربايا زي أودي الله Thank you. اوكي ስለዚ ናብ ናይ ሂሩት ኢና ክንከይድ ማለት እዩ ሂሩት ያ ሂሩት ነጋሽ ካብ ኒው ጀርሲ New Jersey. ብጣዕሚ ፅቡቅ ንሂሩት ተቐፂላ ዘላ መደረ ትበና ተስማዕና ከዓ ሂሩት ሓፍትና ወልካም ንገብራ ብድሙቕ ብጣቂዒት በዚ ናይ ኢሞጂ ኣለኩም ኣብቲ ታሕቲ ብኡ ዳገበርኩም ተቐበሉ ለይኹም ሂሩት ነጋሽ go ahead حبيبتي ሰላም ሂሩት ይበሃል happy international women's day እንኳን ናብዚ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ በፅሓና ከምኡውን ናይ ኤርትራ ደቂ ኣንስትዮ በዓል እዩ ስለዚ እንኳን ኣብዚ በፅሓና መቸም ናብ ዘረባይ ከኣቱ ማለት እዩ እዚ ክንብል ከለና መዓልቲ እዛ መዓልቲ ከመይ ጌርና ኢና ነብዕላ ንብል ኩሉ ግዜ ኣምሹር ንስኻትኩን ከምኡ ኢልክን ስለዚ እቲ ዓወታትና በብሓደ ዘርዚርና ንዋዳደሰሉ ሓሳብና ንካፈለሉ ምክርታትን ማዕዳታትን ንወሃሃበሉ ስለዝኾነ ከምዚ ወይዘሪት ሮኽያ ብዛዕባ ሰልፍ ኬር ፅቡቅ ጌራ ዝገለፀትልና ንእሽተይ ጓልና ኣስተምህሮ ዝሃበትና ምስ ኣጣብቕ ኣቢለ ኣነ እውን ብዛዕባ ሰልፍ ኬር ኣንደር ሰልፍ ኬር ኮይኑ ሜንታል ኬር ኮይኑ ብዛዕባ ሕድገት ወይ ፎርጊቭነስ ክዛረብ ይፈቱ ብዛዕባ ሕድገት ከዓ ኣብታ ሰልፍ ኬር እንድሕር ክነእትዋ ኮይና እታ ሰልፍ ፎርጊቭነስ ትበሃል ቃል እውን ኣላ ስለዚ ኣብታ ሰልፍ ፎርጊቭነስ የሞር ከተኩር ግን ብገፊሑ ሕድገት ወይ ይቕረ ምባል ክንጠቕሶ ስለ ዘለና ምንታና ናብኡ ክንኣቱ ከመይ ጌርና ሕድገት እንታይ እዩ
بزرزر كندي عينت حدقت علو ما قد حدقت انتاي ما بقس يوم كما جيرنا بخامين أبين كنجمرون نبدهون تقوم حدقت ويقرا مبان تاي مجرشها كابو خيرنا أبي حدقت انتاي نحن قبر تعرف forgiveness يو حجي أنا احترابي لي من البات تمدي لي قارتي يعني هذا سبب تدقاق مخوني so definition دفراتنا كنت فضل أقول forgiveness انتاي مخان وي حدقت انتاي مخانو نفضينا جن بحصر زبالة انتاي بدليتكا بولكها بزيد فيت نتي اتوم زبدلوها سبات ويزبدلكا سبب ناي برتوع كيمتان واهن حرقانن زنبركا محتاج مالتي سيمبل ما بقاش دما انتاي خون نسو كابتي زلخاي عامق واهي كتناغا في زقددكا مالتي نسو سلاز فلتكاي مالتي ناي حنحن وي دما ناي حنا مفتاي سمعيتات ون زلو تزرب شكابت معلتاو زبتلو تسكان كالي سرحكا خيتقبرن زكوالفكا بس كالوت فوتو تخاون كيتسامع مع زقبركا حد ساب نسو كابو نختوت بعبيوخا طعناخا امروخا هدات كان كل وكا نعبيتكا اختبقس زوسد ميلاي ابزي مقد حدقت انتاي ما بقسيهم كنبل كلنا اتي حدا ما بقسيو نسمت زبلنا عنديو 4 3 نقرات حيزنا نبقس والقا وساني نمبصح كبيد بتاع مكبيديو اب حرقانن اب برتع غحن زلخا زنبركا زلمدكايو نوح غزي كل غزي قيمتا كنبل كلنا نوح غزي يزخيد بقليلو صبح نغو يقرات بلو النجر يكون النسو هيوتنا ويدما mental نحنا health زبالا شولنا مالتي تقدم كنقبرو زلنا منتان نفسنا كابتي ناي صور ناي حركان ويدما ناي غحي كنناغف إنا نقبرو دلنا لنفسنا إنا نقبرو دلنا ካልእይትኸዓ ሕድገት እቲ ሕድገት እንታይ ማለት ኣይኮነን ሕድገት ፈሊጥና ኣለና እንታይ ማለት ኣይኮነን እንድሕርና ከዓ እቲ ዝበደለካ ወይ እቲ ዘበደልካዮ ቃንዛ ወይ ኩነታት ምርሳዕ ኣይኮነን ወይ ድማ ኣቃሊልካ ክትሪኦ ኣይኮነን ካብ ሕጂ ንእዮ ወይ ድማ ይግብኦ እዩ ነይሩ ኢልካ ሸለል ክትብሎ ኣይኮነን ብሓፂሩ ሃብቲ ዝነበርካ ክትምለስ ኣይኮነን እዚኣ ክንፈልጥ ኣለና ሳልሳይ ድማ ትጥቕሚ ጥቕሙኻ ቅሳነንካ ጭንቀት ዝነበረ ቅሳነት ይምለስ ንኣእምሮኻ ጥዕና ይህበካ ናብቲ ናይ ምረት ዕንክሊል ዝነበረ ሓንጎልካ እውን ትዕርፍ ማለት እዩ ካብኡ ኦፕቲሚስት ትኸውን ማለት እዩ እቲ ሓንጎልካ ክፍት ስለ ዝብለልካ ንኻሊእ ነገር ንኻሊእ ሶሉሽን ክትፈጥር ዕድል ይበካ ማለት እዩ እሱ እቲ መበገሲ كندي عينت حدقت علو إلا سكيب جريا رسيعيا 3 عينت حدقت يزرلو ويغرم مبال حدا نتوم زبدل يغرم مبال كالإيتي تا عندي علامانا self forgiveness ويدما رأسه حدقت يلي بعلي ترجميه سالساي دما منفساو spiritual كاب هيمانو تبقسه زياتهم 3 عينت حدقت علو حدقت بحلفي نتوم victims ويدما تبدل برتع استبدل فرقيف كقبر بتعم خبيديو أبتي أمرات عنها عبي قدلوا مخنيات خبيد سلازقنا أبتي علتاو فرح كان تقوارات كان بزح أفكت قبري توم كفوز قبرها انتهى تقبرهم أبتوشتخا عقرقريهم زبلو زلو مالتي تسابق كفوء زقبركا ونسون تحسابكا ترايزيك ونست عقرقر زبلك هيدل حجي الساتهم تي كله كفوء زقبركا تحسب كتقالس على تحت كتورد زلو علتها وقالسي حلنا خان كتوطو يقددكا مالتي كمي جيرنا خي
ንብድሆ ወይ ድማ ብኸመይ ዓይነት ክንጅምሮ ዝብል እንተኣሽም ተኾይና steps for forgiveness ዘሎ of course ኩልና ዕድመና ተኣሽም ዝገበርና ብኸመይ ጌርና ኢና ንብግሶ steps ክንዝርዝሮ ንኽእል ዲና quantifiable ድዩ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን it depends on the intensity of ጥቂምታ ወይ ድማ intensity ትጓሕካ ዘሎ እንድዩ ሕጂ እሳ ግን ብዓቕማ ናትካ ቀላል ትኸውን ናይ ካሊእ ከባድ ትኸውን ግን ብዓቕማ ኩሉ ሓደ እያ ስለዚ እንታይ ካ ትገብር ዘለካ መጀመርያ ከም ጣዕንቲ ወይ ረሆያ ዝነበረትና ኤክስፕሎር ኢሞሽናል ኤክስፕሎር ክንገብሮ ኣለና ሓንሳብ ኢሞሽንና ኣድረስ ንገብሮ ወይ ብሕርቃን ወይ ብገለ ወይ ብቁጣዓ ወይ ብምስባር ወይ ብምባእስ ወይ ድማ ንሓብኦ ሽቁርር ንብል እዚኣቶም ከመዮም ንገብሮም ከመይ ጌርና ኢሞሽንና ንቕበሎም እዩ ክንምርምር ኣለና ብመዓልታዊ ካልኣይ ውሳኔ ዝበሃል ኣሎ ዲሲዥን ይቕራ ክብል እንድሕር ኮይነስ እንታይ ክገብር acknowledge ክገብሮ ኣለኒ እቲ ፔን ኣብቲ ውሽተይ ዘሎ እቲ ኢሞሽን ኣብቲ ውሽተይ ዘሎ ግን acknowledge ክገብሮ ዘለኹ ከዓ ጥራይ እቲ ፔን ዘይኮነስ እቲ ፔን ሲ ሶሉሽን ተፈጢሩለይ እቲ ውሽተይ ዘሎ ኣንዛስ መዓልታዊ የካይደን ዘሎ ሶሉሽን ይፈጢሩለይ ኣይፈጠረለን is not working ስለዚ ኣብዚኣ ክንበፅሕ ኣለና እንድሕር ዝሰርሓልና ኣሎ ወላ ሓንቲ ፅቡቅ ኣለና ማለት እዩ ክንቅየም ኢና ክንነብር ግን እንድሕር ካብኣ ክንወፅእ ደሊና ይሰርሕ ኣሎ ድዛዕ ውሽጥና ዘሎ ኢልና ክንሓስብ እንተኮይና እታ ሶሉሽን እንታይ እያ to let go ክንግሶ ኣለና ካብ ሲስተምና ማለት እዩ ንሳ እሳ ዲሲዥን ምግባር እያ እታ ቀንዲ እታ ስቴፕ ሕጂ ኣብዚኣ እንድሕር let go ክትብል ከላ ኩሉ ግዜ ኣብነት ኣሎ ኩሉ ግዜ ሓስብ እየ ኣነ ንባዕለይ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ይቕረ ክትሓምም ከለካ ውፅኣት ፎስ ዋበካ ወይ ናይ ከብዲ ናይ ገለ ጭንቀት ተሃሊቃ እንታይ ዝበሃል እዚ ኮንስቲፔሽን ተሃሊካ ቡርጋት ይወስድ ሽዑ ውፅኣት ይወፅእ ይቐለካ ዕግርግር ተይሉካ ኣምልስ ክወፃልካ በሃል ሓዚንካ ተኮይንካ ብኸይ ክወፃልካ በሃል ስለዚ እዚ እቲ ውሽጥና ዘሎ ክወፅእ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ another way of letting go ኣእምሮና ይሽፈሩ we have to let go ሕጂ ከምኡ እየ ዝብል ከምኡ ገይረ ኮሪሌት ዝገብሮ ካልኣይ ከዓ ኣብኣ ከዓ ኣብታ ስቴፕ ከዓ ቀሊል ስቴፕ ኣይኮነን ስለዚ ግዜ ዝወስደልና እውን ክኸውን ይኽእል እንድዩ ስለዚ ኣብኣ እንታይ ኢና ንገብር how to cultivate forgiveness ከመይ ጌርና ኢና cultivate ንገብሮ ከመይ ጌርና ኢና ንምህሮ ብኸመይ ከይና cultivate ንገብሮ by showing compassion ንነፍስና compassion ነርያ ምክንያቱ መዓልቲ ወፅት መዓልቲ ሓደ ድቃሲኢንካ ገለ ነዛ ነብስካ ስትገብራ ዘለካ እንታይ ዝገብራ ዘለኹ ኢልካ ነብስካ ኮምፓሽን ትባ ካልኣይ ከዓ ቁርብተይ ድማ ብግዝ ኢልካ ከዓ ነብስካ ክትቃለል ስለዝኾነ ነቲ ፔን ሶሉሽን ስለዝረኸብና ኣሉ ሌት ጎ ስለዝበልና ኣብታ ሰዓት ስያ ዘቐየመኒ ሲ እቲ ኩነታት እንተመሊስና ንድህስሶ ማለት እዩ ኮነ ኢሉ ዲ ነይሩ ወይስ እዋናዊ ኣብታ እዋን ዝነበረት ፅልዋ ወይ ትሪገር ድያ ጌራህኒ ኣነ ተቐይመዮ ሽዑና ባእስእቲናያ ገለ ኢልካ ክትንትኖ ኢንተርቴይን ክትገብሮ ዘይኮነስ ክትንትኖ ክትፍትን ኣለካ ሽዑ ኣብኡ ኮምፓሽን ኣትወካ ማለት እዩ ብኸመይ ተበጊሱ ቀይሙኒ እንታይ ኮይኑ እዚ ሰብሲ ሰኣን ዘረባ ክእለቱ ዲ ነይሩ ወይ ድማ ተባሳጭ ዲ ነይሩ ሓሪቓ ድያ ነይራ ኣብቲ ሞመንት ኢልና ንሓስበሉ ይግድደና ማለት እዩ ንከምኡ ንኣክሰፕት ክንገብሮ ማለት እዩ ንሳ ኣላ ካልኣይ ከዓ እቲ መርዛሚ ስምዒት እዩ ኩሉ ግዜ ካብ ውሽጥካ ክወፅእ ስለትደልየ ስለዚ ንሳተን ከ4 ተኣሽም ተበግሶ ሒዝካ ትኸይድ ሂወትካ ከዓ ንቅድሚት ክትስጉም ኣለኒ ስለትደልዩ ማለት እዩ ኣብ ኣእምሮኻ ጥዕናኻ ዓብይ ግደ ስለ ዘለዎ እዚ ክፍኣት ኣብ ክፉእ ዝገበሩካ ክትሓስብ ከለካ እንታይ ኢና ክንሓስብ ዘለና ከምኡ ስራት ኢና ክንሓስቦም ዘለና ኣብ ሓንጎልና ኣሲርናዮም ኣለና ማእሰርቲ ኣለዉ እቶም ሰባት ኣብቲ ማእሰርቲ ስለ ዘለዉ ቦታ ይወስዱልና ኣለዉ ንጭንቕ ኣለና ኩሉ ግዜ ስለ ዝወስዱልና ንዓቶም ሓራ ክነውፅ ኣለና ንሕና ሓራ ክንወፅን ማለት እዩ ተኣሽሙት ዕለታዊ ቃልሲ ሕልናኻ ክትወፆ ይግድደካ እዩ ከመይን ብኸመይን ኣበይን ንጅምሮ ዝብል ከዓ በዚ ምክንያቱ ይርብሸና ስለ ዘሎ መዓልታዊ ዕንቅፋት ኮነና ኣሎ ምስ ሰብ ንጋራጮ ኣለና ካብ ብዙሕ ማሕበረሰባዊ እንተኣሽሙ ነልግስ ኣለና
ምክንያቱ ሓደ ሪኮግናይዝ ክንገብሮ ንኽእል ኣብ ኣኼባ እንድሕር ተፀዊዕካስ እሞ ክስቶ ዘቐየመትን ክስቶ ዘቐየመን ትዝርጉም ኣብኡ እንድሕር ኣሎስ ኣይመፅን እየ ትብል ንስኻ ግን ተሃንጢኻ ክትከዶ ዝትብገሶ ዘለዎ ብዙሕ ነገር ፍረ ክትመሃረሉ ዘሎ እዩ ግን እንታይ ትተርፍ ኣለኻ ማለት ብሰንኪ ተቐየምካ ሽዑኻ ሪኮግናይዝ ትገብሮ መን ንምንታይ ይተርፍ ኣለኹ ካብዚ ጥቕመይ እዚ ስለ ዝገበረ ንምንታይ ይተርፍ ኣለኹ ኢልካ ትብገስ ማለት እዩ እሱታት እዚኢታት ሪኮግናይዝ ንምግባር እዩ መጀመርትኡ ማለት እየ ካብኡ እቲ ጥቕሚ ይብለና ጥቕምታቱ ሽዑ ጥቕምታቱ እንታይ እዩ ንብል እቲ ጥቕሚ ሓደ ስምዒትካ ይቕየር ስምዒትካ ኮምፕሊትሊ ይቕየር ምብርትታዕ ይመፃካ ሕልናኻ ይፎክሰካ ካልእ ነገር ካብ ሕርቃን ካብ ትኩሉ ጭንቀት እውን ትወፅእ ኢኻ ኣእምሮኻ ኣንታኣሽን ገብረካ ኦፕቲሚስት ኻ ትኸውን ንኻሊእ ብፀልማት ብፅልሙት ወይ ብጓህይ ኣይትሪኦን ኢኻ ማለት እዩ ግን እዚ ክንብል ከለና ወላ ኣነ ክብል ከለኹ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ብሕልፊ ናይ ሬፕ ናይ ሴክሹዋል ኣቢዩዝ ናይ ቅትለት እውን ድሕር ኣሎ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እዚ ብዙሕ ተራፒ ዘድልዮ ብዙሕ ፍልጠት ዘድልዮ እዩ እዚ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ እቲ መዓልታዊ ምዃልፍ ዝኾነና ኣብ ዕርክነት ድዩ ኣብ ሶሻል ላይፍ ድዩ ኣብዚታት እየ ዝብል ዘለኹ ምክንያቱ ዓሚቕ እንድሕር ከይና ብርቱዕ ኣሎ ታእሽሙ ዘድልዮ ማለት እዩ ተራፒ ዘድልዮ ፈላጣት እውን ዝውከስሉ ዝኣትዎ እዚ ግን ኣብ ዕለታዊ ሰልፍ ኬር ክንኣቱ ከለና ሕጂ እዚኢታት ንኩሉ እንታይ ይሕግዘና ማለት እዩ ይቕረ ንምባል ይሕግዘና ማለት እዩ ይቕረ ኮንካ ክትብል ከለኻ ንዓኻ ሪሊዝ ትገብሮ ኣለኻ ሕጂ እዚ ብንጀነራል ካብ ኮነ ርእሰ ምሕዳግ እንታይ እዩ ክኣቱ ርእሰ ሕድገት ወይ ድማ ንምንታይ ንስኻ ፎርጊቭ ሰልፍ ፎርጊቭነስ ክትኣቱ ከለኻ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ብዙሕ ሚስቴክስ ትገብር እቲ ሚስቴክስ እቲ ጌጋታት ትገብሮ ኩሉ ግዜ ይደራረብ እሞ ተስፋ ትቆርፅ ወይ ትኹለፍ ካብ ምዕባለ ትኹለፍ ወይ እዚታት እዩ ሕጂ እንታይ ኻ ትገብሮ እዚ ካብዚስ ከመይ ጌርካ ኻ ክትናገፍ ከመይ ኻ ክትናገፍ እቲ ሓደ እቲ መጀመርያ እታ ኢሞሽን እታ ንምንታይ ትሪገር ትገብረና ደላ ንብል ኣለና መጥቃዕቲ ኢና ሕጂ እታ መጥቃዕቲ ንዓና እንታይ ኢና ንገብራ ደለና ሕጂ ከመይ ጌርና ክንሪኣ ካስተፍ እንዲና ክንርኢ ከመይ ኢና ክንርኢ እንድሕር ኢልና ንሕና ኣብ ክልተ መቒልና ተበዳልን በዳልን ኮይና ክንዛረብ ኢና ሕጂ እቲ ተበዳሊ ዝጌርክን ክብል እዩ ትበዳሊ ከዓ ሕራይ ኮንኪ ዝኽድኣ ከምዚይኮን ዳኛ ኮይኑ እንታእሽኑ ሕጂ ከምኡ ጌርና ክንሪኦ ከለና ጥራይና ንፈልጦ እዩ ዝብል እቲ ቀንዲ ከዓ ኣብ ጌጋ ክንእረመሉ እቲ ጌጋና ክንኣምነሉ ኣለና ጌጋና ንገብር ዘለና ኣነሲ እታ ጌጋ እንታይ ክትከውን ትኽእል ንኣብነት ኣነ ዘረባ ኣይክእልን እየ ኢልዓን ኮይኑ እዚ ጌጋ ዘረባ ኣይክእልን ኣይኮነትን ካ ኔጋቲቪቲ ንሳይ እያ ትገብር ማለት እዩ ሕጂ ወይ ኣይሓልፈለኒ ወይ ቅርስስቲ ኣነሕና ኣብ ብምንታይ ክሓልፈና ከምዚ እንዲና ንግሆን ምሸትን ውግእን ገለን እዚ ናትና ኩነታት እውን ክንኣትዎ ማለት እዩ እዚታት ኣሎ ሕጂ ከመይ ኢሉ ክሓልፈለይ ወይ ከመይ ኢለ ዝበሃል ኣሎ ሽዑ እቲ ጌጋ ንጌጋ ኩሉ ግዜ ክተርፍ ከለካ ሚስቴክ ምስኮነ እንታይ ኣሎ ሕፍረትን እንታይ ግብርኻ በልዓካ ዕድላት ከለካስ ኣጥፊእካዮ ስለዝኾንካ ትሓፍር ሕጂ ሼም ኤንድ ጊልቲ ዝብሎ እዚኣቶም የጥቁዕኻ ብዙሕ ሕጂ እዚኣቶም ክነልግሶም ክንውግዶም ክንፍትና ኣለና ሽዑ ሕድገት ክንጅምር ከቢድ እዩ ወላ ናባና ምክንያቱ ከም ወልፊ ኢና ሒዝናዮ ንነብር ኣብ ኩሉ እንተኣሽሙ ከምዚ ወልፊ ተባኣሲት ወይ ገለ ካብ ኩሉ ነገር ዘትርፈና እዩ ሕጂ ጌጋ ምዃኑ ክንኣምነሉ ኣለና ብኸመይ ይመፁ ከዓ ክንርድኦም ኣለና እንታይ ትሪገር ዝገብረና ብኸመይ ይመፅእ ክነስተውዕሉ ኣለና እንኸይንደግሞ ከዓ መጨረሻ ከዓ ምስ ፈለጥናዮ ሪኮግናይዝ ምስ ገበርናዮ ምስ ፈለናዮ ንኸይንደግሞ ከዓ እንታይ ኢና ክንገብር ብምንታይ ክንሪኦ ኣለና ብምንታይ ክንብድህ ኣለና ክንብል ኢና ሕጂ እሱ መዓልታዊ ኤክሰርሳይዝ ከምቲ ሰልፍ ኬር መዓልታዊ ኤክሰርሳይዝ ዝበለቶ እዛ ፅብቕቲ ጓልና ከምኡ መዓልታዊ ከዓ ኤክሰርሳይዝ ንገብር ማለት እዩ እታ ሚስቴክ ትመፅያ መዓልታዊ ክትመፅያ ንጎ ተሲእካ ኣይትስእኒ ንጎይ ትስእኒ ኣነ ንጎ ይኮነለይኒ ምትሳእ ወይ ብዘይቡን ሕራይ እዚታት እናበልካ ሽዑ ክቕይሮ ዘለኒ ነቲ ዕንቅፋት ዝኸውን እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢላ ክትፅሕፎ ክትዝርዝሮ ኣለካ
ካብ መጨረሻ ግን ዓዊልካ ካ ክትዛረብ ይቕረ ክትብለላ ኢኻ ሽዑ እምበኣር እንድሕር ከምዚ ኮይነ ንኸይድገም እንድሕር ኮይነ እዛ ነብሰይ ካብዚ ኩሉ ዘትረፍኩ እዚ ኩሉ ጭንቀት ዘእተኩኺ ይቕረ በልለይ ኢልካ ዓዊልካ ክትዛረብ ኣለካ መብፅሓኻ ክትኣትዋ ኣለካ ኣብዚ መብፅዓተይ እንታይ ስቴፕስ ክወስድ ኣለኒ ክንብል ሕጂ ንኣብነት ከም ምሳሌ እንድሕር ወሲድና ዕዳታት ኣለኒ እዋይ ዝዕዳ መዓስ የኸፍሎ እዋይ ዝዕዳ ምውዳእ ኣብኒ እዋይ ዝዕዳ ካብ ምባል እቲ ጭንቀት ካብ ምግባር እቲ ዓዳስ እንታይ እያ ከመይ ገይረ ንምንታይ ዘይከፍላ ዘለኹ እዚ ዓዳ እዚኣ ክትውዳእ ዘይቲ ክኸውን ደላስ እንታይ እያ እንታይ ጌጋታ ስለ ዝገብር ዘለኹ እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ሳፈር ትገብር ኣለካ ትስእ ወይ ገዛ ክራይ ክትከፍል ኮይንካ ከምኡ ሕጂ ኣብ ክንዲ ብዕዳ ሊካ ዕዳኻ ወዲእካ ሓጒስካ ክትከይድ ወይ ገዛ ክራይኻ ወይ ትዕላው መዓልታዊ ኣብ ፋሚሊና እንታእሽሙ ዝኸውን ኢኖ ንሱ ኣስተውዒልካ እንታይ ክገብር ኣለኒ ኢኻ ክትብል ማለት እዩ መፍትሒ ክትፈጥረሉ ኣለካ እምበረ ኣነ ቅርስስቲ ወይ ኣነ መዓስ ክሓልፈለይ ሰሊ ዘይሕዝ ገለመለ እንድሕር ኢልካ ንሱ እዩ እቲ ሳቦታጅ ማለት እዩ ነብስና ይቕረፍ ንብለሉ ዘለና ድሓር ክነተኩር ኣለና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ክነስተውዕለሉ ኣለና ስለዚ እዚኣቶም ከዓ ከመይ ጌርና ኢና ነስተውዕለሉም ዳይሰክት ክንገብሮ እንታይ ይብሉ ብትተርም ብእንግሊሽ ሰልፍ ዲስታንሲንግ ይበሃል ሕጂ ክልተ እንዲሁ ተሓሳብና እቲ ዳኛ እቲ ብሓንጎልና ተሓሳብና እንድሕሪት ዝጎተና ኣሎ ንቅድሚት ዝጎተና ኣሎ እቲ ንቅድሚት ዝጎተና ስለ ዘባራበረና ኢና ንነብስና ይቕረ ክንብል ንፍትን ዘለና ስለዚ ከምዚ እቲ ሓደ ሩሜይትና ዓይነት ከምዚ ሩሜይት ርጉም ሩሜይት ከምኡ ጌርና ክንወስዶ ኣለና ማለት እዩ ሕጂ ክመፅእ ከሎ እቲ ሓሳብ ምግላፍ ጥራይ ኪድ ንስኽስቕ ኢልክኺ ኣብዚ ትሕሰብ ጓለይ ፎከስ ተመለሲ እናበልና ንነብስና ጽላለ ንብሎ ናይ ቀደም ከም እናበልና ክንመለስ ኣለና you have to practice it ሽዑ ከም ካልእ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ክልተ መቂልና ኣለና እታ እንታሽሙኻ ሓልዮትካ ኮምፓሽን ካ ክህልወና ኣለዎ ነብስና እዛ ነብሰይ ንምንታይ ዘሳቅያ ደሎ ኣነሲ ኣብዚ ከምዚ ኮይነ ሰዓት ያደለኹ ገፀይ ማዳ ኮይኑ ደሎ ዝገለ ኮይኑ ዘንበቀይ ዘይሓልፈለይ ገለ መለት ኣዚ ኮምፓሽን ክህልወና ኣለዎ ንሕና ኮምፓሽን ድሕር ኣሊና ከዓ እዩ ከም ተዓልፈ ዝበልናዮ ካልቲቬት እቲ ፎርጊቭነስ ካልቲቬት ንገብሮ ብኮምፓሽን እታ ሳልሰይቲ ከዓ ነቲ ኣብ ውሽጥና ደሎ ዳኛ ወይ ድማ ሩሜይትና ክነልግሶ ኣለና በቃ ክንሰምዖ የብልና ምክንያቱ ሰሚዕና ኢና ሓሳብ ዝኣክለና ولا حنت مفتح نصالنا سلازي خنسوم عيبلنا نقيلو سلف ديستانسينج تبحال ميثود غيرو يتقملا እዚኣ ጌርና ታሽ ምን ገበር ማለት ይቕረ ንብለላ ነፍስና ይቕረ ንብለሎም ነቶም ቀየምናዮም ማለት እዩ ግን ኣብታ ይቕረ ምስ ተወደእትካ ሽዑኻ ካበይ ናበይ ንኸይድ ንኣብነት ምስ ዓርክትና ንድሕር ተባኢስና እንታይ ኢና ክንገብር ተመሊስና ኣብታ ዝነበርና ዕርክነትና ክንምለስ ድየት ዓላማ እንድሕር ክትምለስ ኮይና እንታይ ገደባት ክንገብረላ ኣለና ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ኮይና ተመሊስና ኢና ኣትዋኒና ስለዚ እንታይ መደባት ወይ ድማ what do you draw a line ኣብታ ዕርክነትና እንታይ ክትከውን ኣለዋ ኣብ ፍትሕቲ ኮይኑ ከዓ ተዓሪቕካ ከዓ ተመሊስክን ሓዳር ድዩ ወይስ ተመሊስክ ተዓሪቕቲ እቲ ኮኔክሽን ሪሌሽን ኣብ መንጎ ቆልዑት ሕንፍሽፍሽ ንከይፈጥር ትገብርዮ ሶሉሽን ክትገብሪ እምበር ክትምለስና ብሓዳርክ ዘይኮነ ምኳን ዲፋይን ክትገብሮ ኣለካ ዲፋይን እቲ ምስ ነፍስካ ከዓ ከምኡ the same thing with self ዲፋይን ትገብሮ ኣለካ ኣነ ዝንዝን ገብር ከለኹ ጽቡቕ ኣይሰርሕን ከምዚ ክሓስብ ከለኹ ጽቡቕ ኣይሰርሕ ተሓሳብ ምስ መፀት እንታይ ክገብራ ኣነ ከንታይ ክገብር ዘለኒ ኣብቲ መዓልታዊ ከዓ ክቕየር ኣለኒ እቲ ናተይ ሩትን ክቕየር ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚታት ንሱ እንድሕር ኣድረስ ዘይገበርናዮ ይቕረ እናበልካ ዋ ኣነ ደኣ ኣይሓልፈለይኒ እናበልካ ንጎ ልቓሕ እንድሕር ትወስድ ኮይንካ እንታይ ኢና ንገብር ዘለና ወይ ድማ ኣይሓልፈለይኒ ኢልካ እታ ናብራ እናተቓለስካ እንድሕር መፍትሒ የብላን ማለት እዩ ኣብቲ ይቕረ እውን ከምኡ ኣብቲ ምሕዝነት እውን እምባ ክስቶይ ሪኦኔ እናበልክስ ካብ ክንደይ ነገር ካብ እንተይትኽእልተር ትኽእል ኢኽሞ እዚኣ ብጣዕሚ ክነትኩረላ ዝግባአና ኣነ እውን ተመክሮ እምበር ብፍልጠት ወይ ብሰርቲፋይድ ኣይኮንኩን ግን ብተመክሮ ብዙሕ ግዜ ዝምኽረላ እያ ብዛዕባ ፎርጊቭነስ ናብታ ቲምና ክንምለስ እንድሕር ኮይና ናብታ ዓንቲ ወይ ኣብቲ ቪድዮ ዝገልፅ ዝነበረ እንታይ እያ ነይራ እታ ኣሽሙንቲ power that give to power يا تبل نيرا مثلا نسخة نحر if you give forgiveness نحر يغرى لنا
نحن power in gain نقبر لنا. What we gain when we give is forgiveness, but what we gain is power. Power, peace, self-confidence إن نفكر لنا. سلزي مس أخذ حاجة إلى مستقيم ويد ما تاي قول. سلزي thank you. سمعتناني ريتنا وشان كنت خوينة. يغنيلنا بطعمي ጽቡቕ ኣብታ መወዳእታ ኸ ዝገበርክያ መእሰሪት ሲ ፈቲና ያ ማለትዩ forgiveness ሂብካስ power ካብ ተቐበል ፒስ ርኸብ ገለ ትብል ብጣዕሚ ጽቡቕቲ. In case of, I know I cannot summarize everything she said into English because it's very deep, but what she was actually, the core of her message is forgiveness as an act of self-care. Like to forgive is to care for yourself, and women need it. Our society needs it. We all do need it, but especially women, because we, as we said, especially Eritrean women, we lag behind in self-care because all we do is like take care of others, making sure everyone's comfortable and everything, but making sure we're comfortable, making sure we forgive, we're free of grudges and everything, because at the end, it takes toll on our mental health, on our like progress as women and everything. So thank you so much, Hirut. زندامت أخي مور كت مهرنا مور كنريو زدتكي خنسمعت دمت خاني تسفا قبر maybe جميلة حفتي توسخيو وي كتركميو تدالي قال تسمر له تدالي تلو. اوكي شكرا. شكرا. سأحاول تقصيرها. لحظة. الأخت تقول التسامح والعناية بالنفس. التسامح لا يعني النسيان ما حدث، ولا يعني العودة إلى العلاقة كما كانت مع الشخص الذي أذاك، كما إنه لا يعني قبول الظلم أو التظاهر بأن الألم ليس حقيقيا. التسامح ببساطة هو أن تختار السلام لنفسك. عندما يؤذينا أحد قد تبقى مشاعر الغضب والألم داخلنا لفترة طويلة، وحملها قد يتحول إلى عبء يؤثر على صحتنا وسلامة داخلنا. لذلك فإن التسامح هو جزء من العناية بالنفس، لأنه يساعدنا على التحرر من هذا الثقل واستعادة راحة البال. التسامح لا يعني تبرير الخطأ، بل يعني امتلاك الحكمة لنقول لن أسمح لهذا الألم أن يسيطر على حياتي. والشفاء يحتاج إلى الاعتراف بما حدث والتعبير عن مشاعرنا بدلا من كبتها في الداخل. كما أنه من المهم أن نراجع أنفسنا ونعرف أخطاءنا حتى لا نكررها. ومحاسبة النفس والتعلم من التجارب تساعدنا على النمو والنضج. في النهاية التسامح ليس هدية نقدمها لمن أساء إلينا، بل هو هدية نقدمها لأنفسنا لنعيش بسلام ونمضي قدما في حياتنا. في الأخير الأخت ربطتها بشعار يوم المرأة العالمي اللي هو give to gain، اللي هو العطاء من أجل المكسب. هو أن التسامح هو أن تغفر لمن كان سبب في غضبك حتى تلقى سلامتك أنت. فشكرا للأخت على مداخلتها الجميلة. هيروت في بناخي مايك يا الأخت خيرية شريف. تفضلي أخت خيرية. الله يخليكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أولا يوم في الأول مرة أبتقريت قلت هاجيتو أستاذة كوثر. تفضلي أبشري. أولا شكرا جزيلا. وأنا اللي يومتي الاحتفال اللي حقيقة لو وديت قلنا نشارك فرصات لخبتنا. أولا شكرا جزيلا قبل، وإن شاء الله كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله كل سنة من إلا يوم للحيس أبوغل تحتفله إن شاء الله أتمنى وإن شاء الله رمضان بركة وسلام كل شعب إريتريا إن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير. طبعا اللي كله لا سمعناه قلت قومي كونيني، لكن الشعار
قل حرية وعدالة أوالد أنس. أولا أوالد أنس ندنبل كم نبل يعني أوالد أنس عناصر أساسية أقل مجتمعته. طبعا ولد أن سيد أم حد أبوت عمت حالته وألا عندهم بل يعني عناصر أساسية أقول له أسرته. والأسرة الأسرة يعني حكومة دولة نيشته. إذن دولة وحكومة تحقن بالحق لنا أوالد أنس لازم نتعلمه ولازم يعني دور عبي عشان بن لأنه لأسرة من تلتبط طبعا حكومة رئيس الهلقلة صح وقوانين وعمل متكافل لهلا دبا أسرتها كحكومة يعني وإلا أوالد أنس هتنت ربيه مثلا قدام أجنيد قلت عابي ساهلته لأنه يعني تربية وجنيد قلت عابي مختلف تماما حتى يكونيني لأنه الدام قلت عابي بس أستيو وتبلعوا وتشكبوا لكن تربية اندنبل قلت تعلم قلت أسس عشان دوره انت مجتمع فعال قلك بقى لأنه أوالد أنس يتعلم يا من يقبي يآمر يا من يقبي يعني اللي دورا مهمش قبي تبقى مجتمع ولا مشكلتنا أوالد أنس لا يطيقونيني مشكلتنا أوالد أنس مشكلتنا يا مجتمعته كلا مجتمع ولاد وسب وآنس وأوالد كلنا مثل شقينا من قبي لو مجتمعنا للتطور أنه دور له مجتمع بتطور المرأة لأساسه لأنه المرأة من قبل أوالد أنستن طبعا أساسنا هي مجتمع لنا وكمان نص المجتمع حتى نضال إريتريا كمان أنبر أوالد أنس ويتعوتاني أوالد أنس لو ده هدي بإريتريا دي بيش شقية دي ما دي مثلا صورة عندنا عدلة اللي تلاقاها اللي تحملها ولا بلعة ولا أساتي عليها اللي كله لا دي بإريتريا لا وديته أو الناس قلنا تقوموا يكونين وكلنا نأمر طبعا لكن هذا طبعا لعالم عندنا تطور قيس الله كأوالد أنس قلت تعلمها بن لأنه more productive قلت بقى دبا مجتمع لأنه الأساس لنا يسانا من يقبي لمجتمع قل سنة يكونين طبعا أزال أوالدنا يعني رؤية لبيلتو أولا نحنا أوالد أنس لا نفسنا قلنا نقيم بنا ملا تحزينا ميتنا نقصنا ومقلنا دبنا اللي انت آمرنا لنفسنا نعلمها الأول وسنن أنا برا ونكناكنا لأنه أدام قل لك كناكن وقبل نفسك تكناكن اللي قلت قومي يكونين على كل حال طيب المهم كسر ورطينا أبشري you're doing great. أبشري. anyway المهم I couldn't continue by the way. No, it's okay. It's fine. أتسلي. معلش بس أدوني فرصة شوية فرصتها بأنا بس بعد شوية قلت هاجت إن شاء الله. أوكي. Thank you. أخت خيرية بارك الله فيكي. أنا ممكن أكلم الكلام اللي أنا قلته ممكن أكرمه بالعربي أريحك أكتر. اوكي كنت أيوة حاسه بس يعني بس انا عايز اود اقول ما عايز اكرر الكلام اللي اتقال انه المرأة هي اساس المجتمع مش هكرر يعني هترجم حقها الترجمة المضمون ان المجتمع حقنا بيتكون يعني عنصر أساسي في المجتمع لأنه الأم الحاضنة هي الأم والجدة والعمة والخالة يعني والصاحبة وكل شيء. إذن المرأة عشان تكون منتجة أكثر لازم تكون تتعلم وتكون مسؤولة ويكون عندها دور في المجتمع. عشان يكون عندها دور في المجتمع لازم يكون يعني على مستوى التطور اللي موجود في العالم
عشان نحن يعني نتماشى مع تطور العالم لازم نكون نحن نتعلم، ونحن لو تعلمنا ان نقدر نعلم الجيل الجاي. هي المرأة، مشكلة المرأة في إريتريا ما مشكلة المرأة بس، هو مشكلة المجتمع. ولو هو مشكلة المجتمع يعني المجتمع بأكمله لازم يكون متكاتف ويكون يحقق الحرية والعدالة للكل. السلام عليكم. شكرا. أتسلي برح تسرابيلك تقري مش بتقريني حتسرابيلك أتسلي. أنا هترجم مالكي. طيب اوكي حراي. على خد أبليه. لا دحين ما عليك بالكني دحين. موزك بتاعت ذاك تجاربا معناتها تجي أبو زي أخي شفنا بحنت سنتنس إن هذا قاقمكو. أنت كبر اللي أزي خبها دي صنحي خدمو دي كونكوسي. أولا شكرا أوانا، شكرا جزيلا. نزي معلتزي يكون دقبرالنا أبدي خنساتف زبقعنا بطعمية مسجن، وإن شاء الله عامت كأني كم دي وخابز زبلت جيرو دي معلتزين خبعل تصفى إن قبركو. أنتي كبلي دلي مالت قوالا نسيت خنبون كلناتي انتا مالتنا ايون مالتي اذا قوالا نسيتي ادي عباي حتني امو حفتي محزايا. سلازي اذن دحر كنبول كنا اتقندي مسارحينا بحبرتسبنا زلو قوالا نسيتي امالتي. سلازي ذا قوالا نسيتي بزل على درجة ختفري اندحر كوينا ختمهر اللوا حيلقه اللوا اللوا بنفس هذا حضرت كتكون اللوا مخنياتو اتي እቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣደ ስድራ ስለ ዝኾነት እቲ ስድራ ከዓ ንእሽተይ መንግስቲ እዩ። ስለዚ ንእሽተይ መንግስቲ እንድሕር ኮይኑ እቲ መንግስቲ ከዓ ብፅቡቅ ከመሓዳደር እንድሕር ኮይኑ ሓይሊ ክህልዎ ኣለዎ፣ ትምህርቲ ክህልዎ ኣለዎ። ንሕና ኢና ከዓኒ ተን ደቂ ኣንስትዮ እታ ኣደ እያ ተመራሒና እቲ ገዛ። ስለዚ እተን ደቂ ኣንስትዮ ብሕልፊ ምስ እዚ ሕጂ ቴክኖሎጂ ዘሎ ከዓኒ እንድሕር ዘይተማሃርካ የለኻን ማለት እዩ። ንሕና እንድሕር ተማሂርና ንሕና ሓይሊ እንድሕር ጌርና ንሕና بنفسنا ندحر حاضرنا إنها تبدحر دمتو دولو جنريشن دك تبعتي خونو دك أنستي خونو أبطبق كنبتصح ندحر كلنا مور بروداكتيف نخنكون تأقوال نسيتي كتعوة اللوا بحاليتي. إذن تتأقم كأنا دك أنستي طرح لي كونتي دك تبعتيون دك أنستيون مخنياتو تتأقم نا حبرة سب ندحر كونو تتأقم نا حبرة سب نقول تحبرة سب يدم الكتب نقول نسيت طرح يكونن. سلازي دك أنستيون دك تبعتيون بحساب كنا حبيرنا إذا إذكا النابلكا أجوخي النابلنا ندحركن كيد كنا إنا التحبرة سب ناتنا كمعبل زخل يقصلي لكن سمع كناني يغني لي. Good job ما شاء الله. بالمناسبة خبم كبرة تزارب زلخو كبم كبر كندا. يغني لي مجمرة دقيمة نزن لو ما عندي شو أب تجبر كن مالتي كل جزء خم تجبر على قصنيعي عاب خبر لني بتعمي إذا مسكنكن يخبركن تشغلاتكن شغلاتي تزحمكن يحملني. سلازي كلنا حد أب حد إنا زلنا عجوهن كن عواتينا خا مالتيسي سؤالنا يكوننا دراما يكوننا نخدر زلنا كم خبلكن دالي كسمر لازد لخو خابتانا يدوم بر سبيتش حانت جيرة بقى أشاو كبلكن مالتيو تاسال سيتنا تبنتي أتبلنيرا نحال حركن ترقا قفا دك آنستيو بحابار دو مسنبل حايل خمزلنا ردو إيو نتا زودقت أتنساء نتا أب نفسا مترطار زحدرت التبابعاء عوتنا حانتي إيرتراويت قوال أنسيتي كمنا كلنا عاوت جيركن وصدقو زيا نتندك أنستيو تراي زي كونت انكون لاي نخلهم إيرتراوين تملكت معداء زي أخذ تسمور لي دلي تسمر علي سلام نخلخن انقع نزا دمقتي بعال بسلامة بصحنا نعمتا خاني كابز زبلت سجيرنا هم نبعلو تسفلني in the meantime كساب مقابت شمونت زي كونس أمونغو وعلاتات تنحبرتسبنا حتو زخون نحنا خنملسو نخل نحنا خنبرتاتو عنخل أب كم زيتات وعلاتات نداقبرنا نقولو تهزبي ناب حدا خنمتو خنا كاتعو خنقصو خنحقزو خندقفو
እዚታት ከምናትና ሓላፍነት ጌርና ክንወስዶ ምክንያቱ ሰብኡት ኣይተሓዙ ለይ ኖ ኦፈንስ እምበረይ ፌል ጌርኩምና ኢኹም ናባኹም ገዲፍናዮ ብዙሕ ነገር ኣይተዓርየን ተባላሽና እዩ ስለዚ ነዚ ኣብ ግምት እቲና ንምዕራይ ዝኸውን ብዙሕ ነገራት ብሓንሳብ ክንሰርሕ በዚ ጋጣሚ ፅውዕ يقنلنا دقيمنا روحس بعل نقعد حكن نخلكم صوم رمضان لكم رمضان كريم ناي صوم بعزل لكم كأروح صوم كبر لكم سناي وعلتنا كلنا يفلكم يعني اللي Thank you. هجيب عرب نشتاش مخبر وفي ختام لقائنا اليوم أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكل من حضر وشارك وأسهم بكلمة أو بفكرة أو بحضور داعم. وجودكم معنا اليوم يعكس إيمانكم بقيمة المرأة ودورها الأساسي في بناء مجتمعات أقوى وأكثر عدلاً. شكراً لتفاعلكم لشغفكم ولمساهماتكم التي أضفت على هذا اللقاء روحاً مميزة ومعنى أعمق. معاً نصنع الفرق ومعاً نستمر في دعم الحقوق وتعزيز العدالة وترجمة العمل إلى إنجازات حقيقية. أتمنى لكم جميعاً يوماً عالمياً سعيداً للمرأة مليئاً بالفخر والأمل والنجاح. كل عام وأنتم بخير وكل عام والمرأة في تقدم وتمكين وإلهام. Thank you.